आज ईद मिलादुन नबी जुलूस चलते थे। आज ईद मिलादुन नबी जुलूस चलते थे। आनंद उल्लासे सारा आनंद उल्लासे सारा जगत भरेছে। आनंद उल्लासे सारा जगत भरेছে। आज ईद मिलादुन नबी जुलूस चलते थे। आज ईद मिलादुन নবীর জুলুস চলতেছে। নবীর আওলাদ ইমামে হোসেন সামনে আছে। আলে রাসূল তৈরি শাহ সামনে আছে। আজ ঈদ মিলাদুন নবীর জুলুস চলতেছে। আজ ঈদ মিলাদুন নবীর জুলুস চলতেছে। পশু পাখি বৃক্ষলতা মানবার দানব পশু